Oh guys, bang muna tayo nito oh. Ayan. Ito masarap to. Maasim-asim. Binabalot yan dito oh. Yan, binabalot. Yan. Tapos, lalagyan natin ng sibuyas. Yan guys. Sibuyas. Tapos celery ba to? Tapos lagyan natin ng yan, manok na inihaw. Siyempre, babalutin natin. Yan. At kakainin. Yan. Tamit. Siyempre, makasamang sili. Kaunta. Kakahang. Kakahang. Ang anghang. Guys, ang ating mukbangan.